Saan yan? Ano lang, bagong... Tatawagin na lang. Ano yan? Ayan, patayin natin. When flash and vibrate, please take the meal. Magpa-flash daw siya na magpa-vibrate. Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! A few moments later. Ay, gumalaw na. Ayun na, ayun na. Ganyan pala yan, parang ano, beef. Beef. Beef pa, beef. Kaya kayo! Jollibee. Tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Hindi totoo yan. Bida, saya. Ang galing mo pala dyan ah. Kaya na guys. Bola lang yan. Wow naman! Wow! Spaghetti guys. Yan. Nice. Kakain na!